감사합니다. Gracias. 어떤 렘넌트가 물었어요. Un remanente preguntaba. 목사님 기도가 뭡니까? 물었어요. Me preguntó, pastor, ¿qué es la oración? 기도는 달라고 하는 것이 아니다. Y le dije, la oración no es algo que se trata de pedir 우리는 cosas. 보통 달라고 합니다. 그거는 올바른 기도는 아니다. Nosotros mayormente pedimos cosas, ¿verdad? Pues esa no es una oración correcta. 진짜 기도 응답은 달라고 안 했는데 오는 거다. La verdadera respuesta a la oración viene cuando no Correcto. pedimos algo y Dios nos lo da. ¿Es verdad o no? 돈 많은 재벌이 자식들이 많은데 아버지 내게 돈 주세요. 하면 줄 수는 있습니다. Un multimillonario que tenga mucho dinero, si sus hijos le piden dinero, puede ser que les dé dinero, ¿verdad? 이 아버지는 진짜 기업을 할 아들에게는 달라고 안 했는데 줍니다. Pero sin embargo, este padre que es millonario y empresario le dará esa empresa a los hijos que no le pidan cosas, pero que sean capaces de administrar esa empresa en verdad. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. 여러분은 관심 전혀 없는데 하나님은 가장 중요하게 생각하는 게 있거든요. Hay una cosa que ustedes no tienen interés para nada en absoluto, pero es lo que a Dios más le interesa. 그것과 나와 맞아지면은 달라고 안 했는데 응답 와요. Cuando esto cuadre con lo que es mío, no tiene nada que ver conmigo, pero vienen ¿Qué respuestas. 뭐겠습니까? ¿Qué será esto entonces? 오늘 여러분이 이 기도를 하셔야 됩니다. Hoy ustedes deben de hacer esta oración. 나는 전혀 생각도 없는데 형편도 안 되는데 하나님이 이걸 가장 중요하게 보신단 말이에요. Yo ni siquiera pienso en esto, no tengo las cualidades para hacerlo, pero Dios piensa que esto es algo de verdad muy 그게 importante. 뭡니까? ¿Qué es esto? 하나님이 아브라함에게 처음부터 약속했어요. Dios prometió esto a Abraham desde el 너로 principio. 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. Por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio les dijo esto. 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. Por tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. 제일 마지막에 예수님께서 모든 족속에게로 가라. Y Jesús al final les dijo, vayan a todas las naciones, 만민에게로 가라. vayan a todos los pueblos, 땅 끝까지 가라. vayan hasta el fin de la tierra. 도저히 안 맞는 얘기잖아요. Eso es algo que no cuadraba para nada con ellos. 이게 맞아질 때 역사를 납니다. Cuando esto cuadre, se levantarán obras. 그때는 응답 달라고 안 했는데 와요. Y ahí, aunque no pidan cosas, vendrán respuestas también. 오늘 굉장히 중요한 걸 여러분 찾아내야 됩니다. Hoy ustedes deben de buscar algo muy importante aquí. 진짜로 세계복음화가 하나님 것인데 나하고 맞다면 어떤 결과가 나오겠죠? Si de verdad la evangelización del mundo que Dios desea cuadra conmigo, ¿cuál es el resultado que va a aparecer aquí? 저는 세계 나라 확인하기 시작했어요. Yo he comenzado a confirmar diferentes naciones en el mundo. 240 몇 개 돼요. Hay como 240 y tantas 이 naciones en 30은 el 제가 mundo. 정한 겁니다. Pero yo determiné una cifra de 237 naciones. 지금 문화, 경제 모든 거 교류될 수 있는 나라가 237개. Actualmente hay 237 naciones que podemos comunicar con ellas económicamente, culturalmente y con el sistema monetario. Por eso hablamos de las 237 naciones. 이제 2부 예배 때는 5천 종족. En el segundo culto hablaremos de las 5.000 tribus también. 구체적으로 만민에게. Más concretamente hablando, a todos los pueblos 오늘 y 여기 온 tribus. 천하에. Hoy a todo el mundo, dice. 자, 그렇다면 이 축복을 받으려고 하면은 우선 먼저 알아야 될 게 렘넌트가 물었어요. 목사님, 어느 정도 하면 제가 성공한 것이겠습니까? Entonces los remanentes preguntan esto, por ejemplo, pastor, ¿hasta qué punto tengo que tener yo éxito en mi vida? 237 나라 움직일 강대국이 너를 부를 정도로 만들어라. Hasta que las empresas de las potencias mundiales te puedan llamar a ti a esos lugares, tienes que tener 하면 éxito. 되는 거야. 그래서. Tienes que hacerlo hasta ese punto. Y es suficiente ya. 237 움직일 나라로 하나님은 요셉을 부르신 겁니다. Dios llamó a José a un lugar para mover las 237 naciones. ¿Es verdad o no? 237 나라 움직일 강대국에 하나님은 다니엘을 부르신 겁니다. Dios llamó a Daniel a la potencia mundial más grande de aquella época para mover las 237 naciones. 하나님은 거기에다가 바울과 그 팀을 보내신 겁니다. Y Dios envió a Pablo y a su equipo de evangelismo a esos 가만히 lugares 있어도 también. 응답 와요. Aunque estén quietos, recibirán respuestas también. 돈 달라, 건강 달라, 이거 풀어달라 할 필요가 없어요. Dame dinero, dame salud, dame esto, lo otro. No hace falta pedir nada de eso. 먼저 알 것 세 가지가 있어요. Entonces, hay tres cosas que debemos de conocer. Primero, 후대는 왜 멸망받을까요? ¿por qué
la posteridad está siendo destruida? 질문해야 됩니다. Hay que preguntarse esto. 여러분이 실컷 신앙생활 했는데 우리 후대들은 다 망했다. 말이 안 되잖아요. Si hacen la vida de fe completamente, pero su siguiente generación fracasa, no tiene lógica esto. 237을 몰라서 그렇습니다. Eso es porque no conocen bien las dos, tres siete naciones. 세계화가 안 됐다 이 말이에요. Es que no se han globalizado. 그래서 이스라엘은 계속 망한 거예요. Por eso es que Israel fracasaba una y otra vez, repetidamente. 이스라엘은 망할 수밖에 없어. 사상이 선민 사상이에요. No tenía más remedio que perecer. ¿Por qué? Porque era una mentalidad del pueblo escogido que tenían. 후대들이 노예로 팔리가. Y su siguiente generación iba vendida como esclava. No, es entendible esto, ¿verdad? 진짜로 얘기해 주고 싶습니다. De verdad quiero decirles algo. 왜 우리는 일본에게 짓밟혔습니까? ¿Por qué fuimos conquistados y dominados por Japón nosotros? 일본만 계속 욕하면 됩니까? ¿Tenemos que estar solamente criticando a Japón y ya está? ¿O cómo 그때 es? 일본은 세계화를 노린 거예요. En aquel tiempo Japón estaba globalizándose. 그때 우리의 어른들은 세국 정책을 쓴 거예요. Y los adultos de Corea estaban solamente pensando en sí mismos. 누가 이기겠어요? ¿Quién iba a vencer? 하나님은 어디를 축복하시겠어요? ¿Y dónde Dios podía bendecir? 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto, sin falta. 이 말이요, 일본이 그때는 유럽을 공부하고 중국, 러시아까지 점령하겠다 이거요. Entonces, en aquel tiempo ya Japón estaba analizando Europa y quería conquistar Corea, China e incluso hasta Rusia. 당연히 한국적으로 먹어야 돼. 왜냐? 길이니까. Obviamente tenían que conquistar primero a Corea porque es el camino para llegar hasta eso. 우리 한국어 모여가지고 당파 싸움 하고 있을 때 러시아 가보면 그때는요. 러시아에는 에스컬레이터가 있었다니까. Cuando en Corea estaban peleándose por diferentes partidos políticos y ideologías, fui a Rusia y ya tenían escaleras mecánicas. 우리의 선조들이 잘한 거 아닙니다. Entonces, nuestros antepasados no lo hicieron 정말 bien. 잘못된 게 뭐냐? 237이 뭔가를 몰란 거예요. ¿Qué es lo que hicieron mal? Es que no conocían bien lo que eran las 2, 3, 7 naciones en su época. 이스라엘하고 똑같아. 이스라엘 왜 자꾸 망하느냐 후대가 237이 뭔가를 몰라. Israel es lo mismo. ¿Por qué las siguientes generaciones han perecido una y otra vez? Es porque no han conocido las 2, 3, 7 naciones. 영적 문제는 바로 1초 만에 세계화되기 때문에 복음 모르면 안 돼요. Los problemas espirituales se expanden en un solo segundo, se globalizan, por eso no podemos 두 dejar de 번째 conocer 질문해야 esto. 됩니다. Hay una segunda pregunta que ¿왜 debemos de 재앙 hacernos. 옵니까? ¿Por qué vienen desastres? 복음화가 안 돼서 그래요. Porque no se han centrado en el Evangelio, no se han evangelizado. 우리 후대가 죽는 거는 세계화가 안 돼서 그렇고요. 재앙이 오는 거는 복음화가 안 돼서 그래요. Que la siguiente generación fracase es porque no se han globalizado y esto no está funcionando porque no se han evangelizado ustedes mismos primero. 그래서 이스라엘 나라를 하나님 쓰시려고 하는데 모르니까 7번 재앙이 입었어요. Por eso Dios deseaba utilizar a Israel, pero como no lo sabían, tuvieron 7 desastres muy graves. 먼저 할 거 세 번째 겁니다. Y lo primero que deben de conocer es el tercer punto. 전쟁은 왜 일어납니까? ¿Por qué han acontecido guerras entonces? 틀린 237 운동하는 사람 때문에 일어나요. Es por aquellas personas que han hecho un movimiento de las 2, 3, 7 naciones de manera incorrecta. ¿Es verdad, no? 기독교인은 가만히 있는데 저 강대국 사단의 나라들이 237을 하기 시작한 거예요. Los cristianos están quietos, pero las grandes potencias mundiales están globalizándose y están conquistando las 2, 3, 7 naciones ya. 이걸 보고 전쟁이라고 합니다. A eso se le llaman guerras. 빨리 캐치하셔야 돼요. Rápidamente deben de descubrir 지금은 esto. 그런 전쟁 안 할 수 있지만 그러나 경제 전쟁은 납니다. Puede ser que ya no tengamos las mismas guerras activas como antes, pero hay guerras económicas ahora activas. 이제는 다른 전쟁 붙었어요. 강대국이요. 강대국 경제 237에서 잡아먹는 겁니다. Ya hay otro tipo de guerras. Vemos que las grandes potencias mundiales están dominando la economía de las naciones subdesarrolladas. 그나마 다행인 것은 우리나라에 237의 문을 여는 사람들이 선교사들입니다. Y por lo menos estamos agradecidos porque los misioneros abrieron las puertas de las 2, 3, 7 naciones aquí en Corea. 우리나라가 피해 입고 있을 때 낱낱이 그걸 밖으로 알린 게 선교사입니다. Entonces, 미국 en 선교사예요. Corea, cuando estaban esos diferentes problemas, los que hicieron conocer esta situación fueron misioneros estadounidenses en ese 그래도 tiempo. 우리나라가 복음 받자마자 축복받은 나라 될 증거지요. 막 선교사를 보냈는데 전 세계에서 두 번째로 많이 보냈어요. Y Corea, nada más conocer esta bendición,
empezó a enviar misioneros al extranjero y es el segundo país que activamente más misioneros envía al extranjero ahora. 복음 때문에 대한민국은 그냥 나라 아닙니다. 전 세계에서 선교사를 제일 많이 보낸 나라는 미국이고 두 번째가 한국이에요. Corea no es cualquier país por causa del Evangelio. El país que más misioneros comisiona al mundo es Estados Unidos. El segundo es Corea. 또 기업인들이 막 세계화를 시키고 있어요. Y muchos empresarios han globalizado esas empresas. 특히 우리 음악하는 사람들 문화인을 무시 못하는 게요. 이 음악하는 사람들이 우리나라를 세계화시킨 거예요. Especialmente los que hacen música no pueden ignorar la cultura porque también Corea ha globalizado mucho la música coreana. 천만다행이죠. Es algo bueno, ¿verdad? 기억하셔야 됩니다. Deben de recordar esto sin falta. 여러분이 진짜 세계복음화를 생각했다면 세계는 몇 나라가 될까? 당연히 질문 나오죠. Si ustedes deben de pensar en la evangelización del mundo, deberán de pensar cuántas naciones hay en el mundo de manera obvia o no. 그러면 전혀 우리 갈 수 없는 데는 몇 종족이나 될까? ¿Y cuántas miles de tribus hay en el mundo que no podemos ni siquiera llegar a ellas? 원래 한 2만 정도 종족돼요. 그런데 분류를 해서 한 5천 군데만 가도 된다. 해서 나눈 게 5천 종족이에요. Entonces, originalmente hay más de 20.000 tribus en todo el mundo, pero hemos visto que llegando a esas 5.000 tribus se puede llegar a las demás tribus que están relacionadas con ellos ya. 어느 단체에서 237이라는 단어를 쓰고 5천 종족이라는 단어를 씁니까? 생각을 안 하는데 세계화를. ¿Qué otra organización habla de las 2, 3, 7 naciones o las 5.000 tribus? Ni siquiera piensan en globalizar ni en evangelizar el mundo tampoco. 어느 날 길 가는데 간판에 237 딱 써놨어요. Un día iba por una calle andando y había un letrero que ponía 237. 지금 틀림없이 우리 멤버다네 그랬죠. Y yo dije, indudablemente es un miembro de Darakpan. 저 거창 함양 거창을 갔는데 식당이 딱 있는데요. 다락방 식당 딱 해놨는 거예요. Fui a Kojan, a Hamyang, y había un restaurante que ponía el nombre, era Darakpan. 근데 그 집에 이제 딱 들어갔어요. Y fui específicamente a ese restaurante. 그 왜 식당 이름이 다락방 식당입니까? 이렇게 물어봤어요. Y le pregunté, ¿por qué el nombre del restaurante se llama Darakpan? 그랬더니 식당 주인이 뭐라냐? 아, 이 다락방 이 전도 운동 있어요. 그거 너무 좋아서 내가 붙였어요. 이러는 거요. Y me dijo el dueño del restaurante, no, es que hay un movimiento de evangelismo que se llama Darakpan y me gusta mucho, por eso puse ese nombre aquí. 그래가 지금 다락방 하세요? 내가 물었더니 아 지금은 안 합니다. Y le dije, ¿ahora está Ahora haciendo el no movimiento de voy a Darakpan? hacer, Y me dice, no, no lo hago. Y le dije, si no lo hace, ¿por qué está poniendo este nombre de Darakpan? 그 유광수 목사라고 있어요. 그 사람이 다락방 운동하는데 내가 그거 하면은 색당이 잘 될 것 같았어. 붙였다는 거예요. Y me dijo, pues es que hay un pastor llamado Pastor Ryu Kwang-soo y parece que funciona muy bien. Y si yo pongo ese nombre, pensaba que iba a funcionar muy bien este restaurante y por eso lo puse. 제가 유광수 목사인데요. 이렇게. Y le dije, yo soy el Pastor Ryu Kwang-soo. Y se sorprendió mucho esa persona. 요즘은 지나가면 그 식당 없더라고요. Últimamente pasé por ahí y ya no está más ese restaurante más. 어째서 0.1%도 안 되는 초대교회가 세계복음을 했을까요? ¿Cómo puede ser que esa iglesia primitiva que no llegaba ni al 0,01% de la población evangelizó el mundo en su época? 첫째입니다. Primer punto. 온 천하를 살릴 만한 하나님 주신 그 언약이요 각인된 거예요. Se grabó ese pacto del evangelio que podía salvar al mundo entero. Así es como es posible la cosa. 아무도 모르는 갈보리산 언약이 뭐며 감남산 언약이 뭐며 마가다락방에서 어떤 일이 났으면 이 각인된 사람들이에요. ¿Qué es el pacto del monte del Calvario que nadie conoce? ¿Qué es el pacto del monte de los olivos? ¿Y qué es el pacto del aposento alto de Marcos? Eso es lo que se grabó completamente en ellos. 마가다락방이면 사도행전 1장 14절 그 언약은 보통 언약 이게 각인된 겁니다. El aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, eso es lo que se grabó dentro de ellos. 갈보리산에서 여러분의 저주를 끝낸 겁니다. En el monte del Calvario, Él ya acabó con todas sus 감남산에서 maldiciones. 진짜 시작이 뭔가를 알린 겁니다. Y en el monte de los olivos les enseñó cuál es el verdadero comienzo. 그리고 참된 힘이 뭔가를 마가다락방 알려줬어요. Y en el aposento alto de Marcos les mostró cuál es el verdadero poder. 이거 각인된 사람들이에요. Son personas que se grabó esto en ellos. 될 수밖에 없죠. No tiene más remedio que funcionar. 여러분이 진짜 후대와 많은 세계화를 위해서 이거 기도하셔야 돼요. Entonces, ustedes deben de orar
por el mundo y por las siguientes generaciones. 다른 Grandemente. 거나 다 따라옵니다. Lo demás les va a seguir. 이 온천하라고 하는 237의 실제 응답이 이들에게는 각인만 된 거 아니요. 완전히 기도로 뿌리 내린 말씀. No solamente se grabaron las respuestas para salvar al mundo entero, a las 2-3-7 naciones, sino es que también se enraizó en ellos. 하나님이 중요한 일을 벌려서요. Ahí Dios permitió que algo muy importante tomara lugar. 어떤 일이 벌어졌는가 하니까 길 가는 바울을요 꺾어버린 하나님. ¿Qué es lo que pasó? Vemos que Dios quiebra por completo 막 급하니까 사람 Pablo. 보내서 해야 되는데 직접 그냥 꺾어요. y vemos que como era tan urgente no le pidió a ninguna persona que lo hiciera, sino Dios mismo fue quien lo 237 hizo. 나라를 움직일 만한 사람을 그리스도께서는 찾아서 다메섹으로 지나가는데 그래서 꺾어버린 거예요. Dios buscó a esa persona para salvar las 2-3 naciones y cuando estaba pasando por el camino de Damasco, ahí es cuando se encontró con él. 아니 길 가는데 말이요 빛이 내리 비치고 막 하니까 이 바울이 쓰러졌단 말이야. Y vemos que estaba en Gilgal en ese momento y es cuando resplandeció una fuerte luz y se desmayó Pablo. 그때 사울아 일부러 이 집에서 부르는 이름이 사울이에요. 사울아 이렇게 불렀단 말이에요. En ese momento se oyó su nombre llamado Saulo, Saulo, que es como lo llamaban en su casa. 얼마나 충격됐겠습니까? ¿Cómo de impactado quedaría él ahí? 주여 누구십니까? 라고 물었어요. Señor, ¿quién eres? Preguntó. 그때 이렇게 대답했어요. Ahí entonces 나는 responde esto así. 네가 핍박하는 예수니라. 그랬어요. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 완전히 무릎 꿇고 Y completamente se arrodilló. 그동안에 배워왔던 모든 성경 지식이기 때문에 그걸 전부 다 뒤집어 버린 거죠. Había un gran conocimiento que tenía hasta ese momento, se le dio la vuelta a todo por completo. 이때에 하나님이 안디옥 교회를 딱 준비한 거예요. Ahí es cuando Dios prepara la iglesia de Antioquía. 이러니까 곳곳에 바울이 가는 곳에 237을 온천을 누리는 사람들이 쫙 다 준비되어 있어요. Y ahí vemos que desde ese momento es cuando Dios prepara a las personas para que se encontraran con Pablo y así salvar las 2-3 naciones. 이 온천을 누리는 게 각인 말씀으로 불이 완전히 체질돼 버린 거예요. Para salvar al mundo entero se había grabado esto en ellos, completamente tenían enraizada la palabra y tenían la naturaleza del 어느 Evangelio. 정도 체질됐냐는 거죠. ¿Hasta qué punto esto era su naturaleza? 여러분 골로새 교회 중직자 기억납니까? ¿Conocen y recuerdan los líderes de la iglesia de Filemón. Colosas? Filemón. 그 바울이 감옥소에 있을 때 재수가 하나 들어왔는데 그 사람이 복음 받고 회개했잖아요. 기억납니까? Al Pablo estar en la prisión, entró otro preso, se arrepintió, recibió salvación. ¿Se acuerdan de él? 오네시모. Es Onésimo. 그런데 이 오네시모는 빌레몬의 종입니다. Pero Onésimo era un siervo, un sirviente. 그래서 바울이 네, 필레몬. 빌레몬에게 부탁하잖아요. Por eso es que Pablo le pide algo a Filemón. 내가 감옥소에서 참 정인, 참 제자를 만났다. Me he encontrado con un verdadero discípulo, un verdadero 그가 testigo en 복음을 la 받고 cárcel. 완전히 내 종이 되고 신복이 됐다. Él ahora es un colaborador conmigo dentro de este evangelio de manera completa. 그 이름이 오네시모다. Y su nombre es Onésimo. 네 집에서 도둑질하고 감옥소 들어온 오네시모다. Es ese Onésimo que robó en tu casa y por eso vino hasta la prisión. 그를 용서하고 받아들이면 안 되겠냐 하는 게 빌레몬서입니다. Y el libro a Filemones le dice, por favor, recíbelo otra vez 동네가 en tu casa y perdónalo. colos입니다. Esa región era la región de Colosas. 그런데 이 빌레몬이라는 사람이 얼마만큼 대단한 복음적인 사람이냐. 오네시모를 받았어요. Y Filemón, ¿hasta qué punto tenía el evangelio y era una persona impresionante? Recibió a 아들 정도가 Onésimo. 아닙니다. No solamente recibió a Onésimo en su casa, 골로새 교회 감독으로 세웠어. sino lo levantó como el administrador de la iglesia de 대단하죠. Colosas. Es grandioso esto, ¿verdad? 이 사람들은요. 237 온천을 살릴 수밖에 없어요. Esta persona no tenía más remedio que salvar las 2-3 naciones y al mundo entero. 여러분 우리가 이 눈을 못 뜨면 과거의 이시조선처럼 돼요. Si no abrimos los ojos completamente para ver el pasado, seremos 우리가 como 237 눈을 못 뜨면 las personas del pasado que lo hicieron 북한처럼 mal. 돼요. Si no abrimos los ojos, seremos como Corea del Norte. 북한을 위해 기도해야 돼요. Hemos de orar por Corea del Norte. 우리가 237 눈을 못 뜨면요 우리 후대 다 죽어요. Si no abrimos los ojos para ver las 2-3-7 naciones, la siguiente generación va a morir 더 por 무서운 completo. 거는
사단이 237 운동을 강대국통에 일어나서 온통 전쟁으로 만들고 Lo que da más miedo es que Satanás está haciendo un movimiento de las 2, 3, 7 naciones y está creando problemas por todos los lugares. 몇 년 전에 20세기에 세계를 움직인 사람 100명을 뽑았어요. Hace unos años hicieron un listado de las personas, de las 100 personas que más influenciaron en el siglo XX. 경제를 목표 중심에서 뽑았어요. Mayormente estas personas fueron las personas que influenciaron económicamente el siglo XX. 70%, 70명이 미국에서 나왔어요. El 70%, 70 de ellos eran desde Estados Unidos. 이 강대국이 된 이유가 있죠. Hay una razón de que Estados Unidos sea una potencia mundial. 놀랍게도 대한민국 사람은 한 명도 못 들어갔어요. Sorprendentemente no había ni un solo coreano en esa lista. 더 놀라운 거는 일본 사람 2명 들어갔어요. Más sorprendente, habían 2 japoneses incluidos. 세계를 움직인 백인 중에 Entonces, dentro de los 100 쉽게 líderes que 말하면 movieron el mundo 세계 económicamente, 경제를 움직인 백인 중에 simplemente hablando, dentro de los 100 líderes que movieron el mundo económicamente. 그러니까 성경에 농담을 한 게 아니라 전혀 갈 수 없는 상대 모든 족속에게로 가라. La Biblia no está hablando de cosas que sean bromas, sino está hablando de algo que era imposible. Vayan a todo el mundo. 메시지가 아니요. No es cualquier 어떻게 mensaje. 갑니까? ¿Cómo van al mundo entero? 하늘과 땅의 권세를 내게 주시기 때문에 내가 너와 항상 함께하겠다. Tengo toda la potestad del cielo y de la tierra. Yo estoy junto con ustedes hasta el fin del mundo para siempre. Vayan a todos los pueblos. 어떻게 갑니까? ¿Cómo? 내가 보좌에서 너와 함께하겠다. Yo desde el trono celestial estaré junto contigo. 땅끝까지 가라. Ve hasta el fin de la 어떻게 tierra. 갑니까? ¿Cómo? 오직 성령의 능력으로 갈 수 있다. Puedes ir solamente con el poder del Espíritu Santo. 그렇습니다. Es así. 기도 하나로 가능합니다. Con la oración nada más es posible. 그러니 우리는 이 귀중한 축복을 다 놓치고 살아요. Y estamos perdiendo estas grandes bendiciones por completo. 기도가 뭔지 모르니까 Ni siquiera saben lo que es la 복음 oración. 아는 만큼 기도 알아요. En la medida que conozcan el Evangelio, 기도 아는 conocerán la 만큼 oración. 능력 생겨요. En la medida que conozcan la oración, tendrán 능력 poder. 있는 만큼 변화시켜요. En la medida que tengan poder, podrán cambiar y transformar las cosas. 그래서 우리 교회는 결론적으로 여기에요. 실제로 세 가지 뜰을 만들어야 돼요. Nuestra iglesia, como conclusión, de manera real, tiene que hacer aquí los 3 다른 átrios. 관심 갖지 마세요. 하나님이 가장 원하시는 것. No tengan interés en otras cosas, lo que Dios más desea. 전 세계 후대 살리는 길. El camino para salvar todas las generaciones del mundo. 여기다가 237 치유 서밋으로 만들어라. Hagan aquí ese sistema para las 2, 3, 7 naciones, la sanidad y la cumbre. 기도하세요. 여기 문화공간 만들어라. Oren, hagan unos espacios culturales aquí dentro. 혹시 그 장로님들 한번 알아보세요. 우리 예배당 이거 또 하나 있잖아요. Ancianos, averigüen esto. No está este lugar de culto nada más. Hay otro lugar de culto ahí al lado, 거기 ¿verdad? 한번 가볼 생각인데요. 음악하는 분들 저거 제대로 공연장 만들 수 없습니까? Quiero ir una vez ahí. ¿No podría ser que las personas que hagan música y sean personas de la cultura hagan un festival cultural ahí? Tenemos que tener ese lugar aquí. 그래서 세계 중요한 사람들이 관광 오면요 여기에 올 수 있도록 만들어줘요. Y que personas importantes de la cultura puedan llegar a venir aquí para ver ese lugar y utilizarlo. 저 이마누엘 가면 이런 작품이 하고 있는데 오늘 가보자. Ah, si vamos a la iglesia Manuel de Seúl, están haciendo esta obra maestra. Vamos a verlo. 세계 문화인들 불러야 돼요. Tenemos que llamar a las personas que hacen cultura de todo el 237 mundo. 나라의 문화인들 불러야 돼요. Y llamar a las personas relacionadas de la cultura de las 2, 3, 7 그리고 naciones. 우리 내년부터 본격화할 겁니다. 14개 나라부터 남태평양의 대통령들부터 초청할 겁니다. Y desde el año próximo vamos a empezar a invitar a los presidentes y élites de las 14 naciones de Oceanía. 그래서 저 나름대로 호텔, 자동차 뭐 이런 많은 것들 지금 준비를 하고 있습니다. Por eso estoy preparando ya los hoteles y los coches para poder llevar a esas personas. De manera real hay que hacerlo. 뭐 와서 뭐 한국 교회 와서 뭐 볼 게 있어야지. Tienen que venir a la iglesia coreana y poder ver algo ellos. 제일 중요한 게요. 문화 작품입니다. Lo más importante son las obras culturales. 우리 교회는요. 한국 음악이라든지 우리 뭐 전통 뭐 이거 우리 한국적인 거 뭐 클래식 대중은 멤버들 다 있어요. Dentro de nuestra iglesia tenemos personas que ellos hacen música coreana tradicional, música clásica, música moderna, coreana. 그 나이 드신 분들도요. 나이 들어도 생각하지 마시고 여러분 조금 환경 괜찮으면
외국인 부르는 미션홈을 하세요. Los que tengan bastante edad ya, no piensen que tengan mucha edad. Hagan una casa de misión que puedan invitar a extranjeros en sus casas. 하늘과 땅이 진동하는 일이 벌어질 겁니다. Y se levantarán obras que el cielo y la tierra tiemblen. 많이 아니라도 괜찮아요. 집 환경이 안 좋아도 괜찮아요. 너무 환경이 좋으면요, 그 사람들이 자기 나라 안 좋은 데가 선교 못해요. 그렇기 때문에 비슷하면 더 좋아요. Entonces no hace falta que tengan una casa demasiado buena, pues que si vienen aquí es un lugar demasiado bueno, a lo mejor van a su país luego y no es el mismo nivel. Es mejor que tengan el mismo nivel que en su país tienen cuando vengan aquí también. 이스라엘이 복음 전하지 않으니까 하나님께서는 저 아인슈타인 같은 사람을요 미국으로 내버려요. Como Israel no predicaba el Evangelio, Dios llamó a personas como Einstein para que fueran hasta Estados Unidos. 이스라엘이 복음도 모르고 세계화도 모르니까 에디슨 같은 인물을 저 미국으로 내려. Israel no conocía el Evangelio, no conocía cómo evangelizar, por eso Dios llamó a personas como Edison a Estados Unidos para que lo 에디슨도 conocieran. 유대인입니다. Edison también era 아인슈타인 judío. 다 유대인이에요. Einstein también era judío. 그걸 다 내보내버려요. Y los envió todos allí. 이래서 이 사람들이요 후대 키우는 뭐 세계 움직이느냐고. Entonces ellos empezaron a mover el mundo por completo. 그러니까 에디슨 같은 사람이 머리가 돌아가는 사람 아닙니까? 이 사람 머리 돌아가는 사람은 편하요 MIT 대학을 키운 거예요. Y personas como Edison son personas Sí, muy que importantes. salía de Levantó la Universidad MIT y cambió el mundo por completo. 거기서 나온 게 전 세계 평화 움직이는 레이더나 뭐 그거 다 나왔어요. Y ahí han salido personas que han cambiado completamente el mundo. 기도하면 됩니다. Tienen que orar. 무슨 기도를 해야 되느냐? Ahora, ¿por qué tienen que orar? 237 온 천하의 흑암을 막고 그들을 건져내. Para quebrantar las fuerzas de la oscuridad de las 2, 3 naciones y rescatar a esas personas de ahí. 3절에 이렇게 돼 있습니다. El versículo 3 dice, 기도할 때마다 감사한다. siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. 여러분, 기도 속에서 하나님께 감사한다. Dentro de la oración, ustedes agradecen a Dios que 너희를 위해 기도할 때 하나님께 감사한다. cuando oramos por vosotros, siempre damos gracias a Dios, dice. 5절에 이렇게 돼 있어요. Después en el versículo 5 dice, 하늘에 쌓아둔 소망. por esa esperanza que está guardada en los cielos. 그리고 6절에 뭐라고 돼 있습니까? ¿Qué dice el versículo 6? 그 은혜를 깨닫는 날로부터 Desde el 온 día- 천하의 열매를 맺기 시작해. Desde el día que oísteis y conocisteis esa gracia, trajisteis grandes frutos. 여러분은 앞으로 의식주 걱정하지 마세요. En el futuro no se preocupen por qué comer, vestir. 하나님은 온 천하라고 하는 이 열매를 여러분이 본다면 모든 거 말 안 해도 다 주십니다. Entonces, si ustedes se centran en esto, aunque no digan nada, Dios les va a proveer de todo lo necesario. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Mas buscad primeramente el reino de Dios y 그리하면 su justicia, 모든 것을 너희에게 더하여 y 주시리라. todas las demás cosas os serán añadidas. 그렇습니다. Es así. 저는 이 하나님께 돈 달라고 기도한 적 없습니다. Yo nunca he orado a Dios para que me dé dinero. 사실 건강 달라 기도한 적 없습니다. Tampoco, honestamente, he orado nunca para que me dé 오직 salud. 복음은 이것만 기도하는데 하나님 건강도 주시고 많은 걸 우리 주셨어요. He orado solo por el Evangelio y Dios me ha dado salud y me ha dado otras muchas más cosas. 앞으로 여러분에게 우리 후대에게 빛의 경제를 쏟아 부을 것입니다. En el futuro, Dios a ustedes y a sus siguientes generaciones, Dios derramará la economía de la luz. 오늘 이 언약 딱 잡으세요. Hoy tomen este pacto. 착각 아닙니다. Esto no es un malentendido. 나는 할 수 없지만 하나님은 하실 수 있습니다. Yo no puedo hacerlo, pero Dios puede hacerlo. 여러분은 나이가 많다고 생각하는데 하나님은 새로 시작하십니다. Ustedes piensan que ya tienen mucha edad, pero Dios desea comenzar de 모세가 nuevo. 그랬잖아요. 난 Moisés 나이 fue 많아 así. 안 돼요. Ah, yo tengo demasiada edad y ya no puedo hacer nada. 시작도 안 했는데 Ni siquiera había 아직 comenzado. 모세 시작을 안 했어요. Moisés no había comenzado aún. 엘리야도 그랬잖아요. 나는 그냥 이제 더 못해요. Elías también. Ah, ya no puedo hacer nada más. 하나님은 간단하게 이제 시작이야. Y Dios, de manera simple, dice, es solamente el comienzo. 악한 아하방 없애겠다. Voy a quitar la vida del rey Acab, que es malvado. 엘리사 찾아라. Busca a Eliseo y 할 levántalo. 일이 많아. Hay mucho que hacer aún. 7,000명 무릎 꿇자서 남아 있어. Hay 7000 que no doblaron sus rodillas aún ahí.
여러분이 이 은혜 속에 오늘부터 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy estén permaneciendo dentro de esta gracia. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 하나님이 가장 원하시는 곳에 있게 하옵소서. Dios, oramos para que estemos en el lugar que tú más 이삼칠나라 deseas. 흑암 꺾는 곳에 있게 해 Que 주옵소서. estemos en ese lugar que se quiebran las fuerzas de la oscuridad de las 2, 3 y 예수 naciones. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.